प्रथम वाक्य प्रभु दास आम परिवर्तन मूलक विषय शुणुलु। प्रभु दास सब बेले परिवर्तन को प्राधान्यता दियंती, यह बहुत भल लगे, यह आवश्यक अटे। बहुत खोला खोला कथा कहते आम लोक मैंने हेले भी परिवर्तन होती। नहीं आपणकर हस देखिले मत सन्देह लगुच। बेले बेले ट्रीटमेंट टिके खोला खोला हेले ही भल। घा उपरे लुगा पिंधि थिबो, लुगा उपरे मलम लगेब, काम दब ना। खोली करी कटाकटी कले भल। बहुत सुंदर कथा आम आज शुणुलु। आसतु आम सिम्फोनी 2 अध्याय 2 पद को पढ़िबा। 2 गोटी प्रसंग हबकुक 3:17 गोटे प्रसंग अच्छी। आउ सिम्फोनी 2 गोटे प्रसंग अच्छी। आम सिम्फोनी को पढ़िबा। पढ़ंतु। परमेश्वर कहउछंती सदा प्रभुंकर प्रचंड क्रोध तुम्भ मानक उपरे आसीबा पूर्वे एकत्र हो। प्रिय ईश्वर लोक माने एई प्रकार लोक मानू परमेश्वर एकत्र हेबा पई कहउछंती। की प्रकार? एक पदरे लेखा अछि लज्जाहीन गोष्ठी। दुष्ट लोक मानू, अधार्मिक मानू परमेश्वर कहउछंती एकत्र हो। आज मु आपण मानू एकतार केतेक सत्य तथ्य कहिबा पई प्रार्थना करूछि। एकता एते महंगा विषय अछि, एहा पई मूल्य देबाको पड़े। प्रभु को लोक माने सुनिले आश्चर्य लागिबो, आश्चर्य लागिबो। प्रभु जीशु भी आरंभ रे एकता आनी पारिले नाही। पढ़ंतु माइक रे पढ़ो माथ्यू 23:37। पढ़ पढ़ तो बाकी तो माइक पर पढ़। हाँ 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 प्रभु जीशु कहउछंती गो जेरूशलेम केते थोर मु तोहर संतान मानकु एकत्र करबाकू इच्छा कले, किंतु तुम्हें माने इच्छुक हेलो नहीं। प्रभु को लोक माने एई पदटी देखिले बड़ आश्चर्य लागुछि। प्रभु कहउछंती मु केते थोर तोहर संतान मानकु एकत्र करबाकू इच्छा कली, किंतु तुम्हें माने इच्छुक हेलो नहीं। प्रभु जीशु इच्छा करुछंती, किंतु से इच्छा सफल हो नहीं। प्राय 3.5
ବର୍ଷର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ এই ইচ্ছা কলে কিন্তু এইটা সফল হেলা নাই। শুনিলে অড়ুয়া লাগুথিব, হ্যাঁ আরম্ভ দিন মানকরে এহা সে করি পারি নাহান্তি। সে ইচ্ছা কলে শুণন্তু ঈশ্বরଙ୍କ ଲୋକମାନେ ভূত সহজরে ছড়াই দেলে যীশু। মঢ়াକୁ কথা পদকে কহিকি উঠেই দেলে। বিধবার পুଅର କୋକେଇକୁ ଛୁଇଁକି କହିଲେ ବାଳକ ଉଠ, ଉଠିଗଲା। तूफान को चुप हो, तुनी हो, शांत हो कहो कहो गर्जन करुथिबा तूफान शांत हो गला। माने जीशु कथा पदके मृत को जीवन देले, तूफान को शांत कले, कथा पदके भूत छड़ाइले। एते शक्तिर कर्म किंतु से कथा द्वारा समस्त को एक करि पारिले नाही। पदरे आमे देखिबा को पाउछु जीशु कहउछंती मु केते थोर तोर संतान मानु एकत्र करिबा को इच्छा करी। जीशु कहिले मढ़ा उठुछि, तूफान शांत होछि, भूत छाड़ी जाउछि, किंतु जीशु चाहुछंती एक करिबा पई ताहा कहिले हबारो जिंस नाही। एटा गुडिए बड़ अति बड़ विषय। एहा खाली मौखिक कथा द्वारा हबारो जिनिस नुहे। आश्चर्य कर्म जीशु को कथा द्वारा ही जाउतला, किंतु एकता पाई जीशु को मूल्य देबा को पड़िला। माने एकता सस्ता जिनिस नुहे। प्रभु को लोक माने बाइबल रे विभिन्न प्रकार एकता अछि। मु चारि गोटी एकता कथा कहबी। प्रथम एकता ईश्वर मनीष मध्य एकता। जो माने लेखुछंती लेखिनी ईश्वर आओ मनीषଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ एकता। एहार रेफरेंस भाबरे आपण एई पद को नै परिबे माथ्यू 23:37, एफिसियो 2 अध्याय रे मध्य आपण पद नै परिबे। एफिसियो ताहार 2 अध्याय बाहर करंतु आओ ताहार 14 पद 13-14 पद। हां हां परमेश्वर को आओ मनीष को एक करबा कथा एठारे लिखा जायछि। एहा प्रथम एकता ईश्वर सहित मनीषर एकता। द्वितीय एकता हेउछि मनीष सहित मनीषर एकता। माथ्यू 5 अध्याय ताहार 24-25 पद पढ़ंतु। बस सेतिक थाओ। भाई सहित जाइकी मिलित हो, भाई भाई एक हेबा कथा कहा जाउछि। गलातियो 3 अध्याय तार 28 पद मध्य पढ़ी परिबे। पढ़ंतु।
ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଏକ ତାମାନେ ମଣିଷ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ହେବାକୁ ପଡିବ। ଏହା ଦ୍ୱିତୀୟ ଏକତା। ତୃତୀୟ ଏକତା ସ୍ୱର୍ଗ ପୃଥିବୀ ଏକ ହେବାକୁ ପଡିବ। ଏଫେସିଓ 1 ଅଧ୍ୟାୟ ବାହାର କରନ୍ତୁ। ୟୁନିଟି ଇନ୍ ବିଟୱିନ୍ ହେଭେନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଥ। 1 ଅଧ୍ୟାୟ ତାହାର 10 ପଦ ଟିକେ ପଢନ୍ତୁ। स्वर्ग वो पृथ्वी को एक करिबा पाई प्रभु यीशु ख्रीष्ट जगत को ओल्हाई आसीथिले। कलोसियो ताहार 1 अध्याय 20 पदरे मध्य आमे एहा देखिबाकू पाऊ। प्रभु यीशु स्वर्ग पृथ्वी को एक करिबा पाई आसीथिले। यह तृतीय एकता। चतुर्थ एकता होछि निजे निज विवेक सहित एक हेबा। प्रेरित पुस्तक 23:1-24-16 खाली लिखि थांतु ताहा परे अछि। प्रेरित 23:1-24-16 निजे निज विवेक सहित एक मना हेबा। ओके ए चारि गोटी एकता प्रिय ईश्वर लोक माने एड़े कठिन काम जे भूत छाड़ी जीव मढ़ा उठी जीव पछके किंतु एटा कथा कामरे कथा द्वारा हब नहीं। बड़ ध्यान सहित शुणिबे। प्रभु यीशु प्रचार आरंभ कले लोक मानकर मन परिवर्तन हैला। से मढ़ा उठाइले रोग सुस्थ कले आश्चर्य कर्म सब कले किंतु से निजे कहउछंती जेरूशलेम को अनेकी गो जेरूशलेम केते थर मु एकत्र करबा को इच्छा कले तुम्हें इच्छुक हो। जीशुଙ୍କର गोटे वेदना थिला। आओ जीशु कहउछंती कुकुटी जेपरी पक्ष तले शावक मानकु कोन करे एकत्र करे सेपरी मु एकत्र करबा को इच्छा कले। ताहेले जीशु निजको कहा सहित तुलना करूछंती? जोरे कहंतु कुकुड़ा मा ना गंजा जीशु पुरुष मां सहित कहीं तुलना कर। एठारे पुल्लिंग स्त्रीलिंग कथा पड़ी ना। एठारे स्वभावर कथा पड़ी। आपण माने समस्ते मां कुकुड़ा को कौन बोले कहंती ताको लोकल भाषा रे पेठा कुकुड़ा तो पेठा हां पेंठा ठीक शब्द तो पेंठा ना पेंठी। ओके पेंठा को आपण माने घरे घरे पोषिथिबे। आम घरे भी थिला छोट बेले माटी घर। आमे कुकुड़ा पे गुटे घर तयारी करू तार नाम कोन? कुकुड़ा घर नहीं आम अंचल रे पानी बाबू कोन कोन गुड़ा कुकुड़ा गुड़ा कुकुड़ा गुड़ा ता पाई बोली गुटे घर तयारी करू से भड़ा न दे की रहे सिथि। ता पाई गुटे गेट तयारी करू साप जेमति न पसिबो। ताको वर्षा न लागू खरा न लागू शीत न लागू बोली सब सुविधा हमें करू। सकाळे संजरे मझी मझे खुद ताकू देव राइट से खाए आमको चिन्हे
दिन सारा बुलिब संध्या बेल को टाइम देखिकी से भलो वाच पिंधे प्रभु ताको पिंधी जी कोठी आम हाथ रे अछि बोले हमर टाइम ठीक नाही प्रभु तार मस्तिष्क रे समय दे दी छथि संध्या हेले आसीबो सकाळ हेले बाहर छिबो एक कुकुडा आम घरे रहे किंतु जेते बेले से छुआ जन्म दिए से आमको आउ चिन्हिबो नाही जदि ता छुआ मानकु धरिकी से बाहरिबो सेते बेले से मां कुकुडा बोली कि ताको भाबंतु नाही ताको तुच्छ देखंतु नाही सेते बेले से सिंही परि बाहरे जदि ता पाखकु आपण ताको घर बनै के दैछन्ती आपण ताको खाइबा को दउछन्ती आपण ताको पोषिछन्ती दीर्घ वर्षरु आपण तारो सर्वे सर्वा अटंती दरकार पड़िले आपण ताको ऑपरेशन करिकी कबाब बनै की मध्य खाइ देले से किछि करि पारिबो नाही किंतु आपण ताको प्रेम रे दया रे पालन पोषण करिछन्ती मां हेइ गला परे छुआ धरिकी बाहरला परे से आपण को मध्य विश्वास करे नाही जदि से छुआ धरिकी बाहरे आपण भूल वसत ता छुआ पाखकु छाली गले कक 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 मात मो ठीक शब्द कहली तो हां काई कि आपण को चिन्नु नाही दया करू नाही बुझु नाही जे तो से वर्तमान जे तो तारो गुडाए छुआ अछंती से काहा को विश्वास करिबो नाही आपण को नाही कि मते नाही जे खुद देई कि पोषिछि ताकू भी से भय करूछि काळे मो छुआ को माने मार देबे आमे ताकू पोषुछु स्पॉन्सर करूछु तथापि से हमको से समय बिल्कुल भी विश्वास करिबो नाही ता छुआ मानकू पक्ष तळे आबोरिकी रखे प्रभु जीशु को कुकुडार एक गुणटी भारी भल लगिला आ जदि मां बंची पेंठा माई कुकुडा जदि बंची से छुआ माने सुरक्षित से लड़ी जीव से छाड़िबो नाही दुई गोटी कारण गोटी हैला सुरक्षा आ गोटी हैला एकता प्रिय ईश्वर लोक माने प्रभु जीशु ख्रीस्ट भी ए दुई गोटी महान उद्देश्य नहीं कि धरा पृष्ठ को आसीथिले आमको सुरक्षा देबा पाई नंबर 1 आमको एको करिवा पाई नंबर 2 आ सुनंतु हीलिंग डेलिवरेंस मिरेकल पानी द्राक्षा रस हेबा माछ रोटी बहुत मात्रा रे पाई जिबा पानी ऊपर छालिबा जीसु को पाई सहज देला किंतु एई दुई गोटे काम सहज नथिला कोन लोक माने अनाहार रे अछथि जीसु रोटी को ले धन्यवाद देले दे देले सहज रे समस्त खाले लोक असंख्य लोक रोग रे अछथि जीसु समस्त को सुस्थ कले केते जगह रे सहज रे हिला पानी रे चालिले सहज रे हिला किंतु ए दुईटी काम सहज हि नाही ध्यान रे सुनिबे ए दुईटी काम पाए जीसु खाली कथा मात्र के करी नहांती कोन कोन नंबर 1 हैला सुरक्षा नंबर 2 एक कथा एथि पाई जीसु को he had to pay the price मूल्य देवा को पड़ला लिसन केयरफुली
आज तुम घर को सुरक्षा दरकार, तुम युवा पुओ झील को सुरक्षा दरकार, तुम स्पिरिचुअल लाइफ को सुरक्षा दरकार, तुम घरे एकता दरकार। भाई भाई एक ही रहना, माँ झील एक ही रहना, सासू बहु एक ही रहना, घरे घरे गंडगोल हो पारे। तुम्हें गोटे बड़ प्रचारक हो पार। आज्ञा प्रचार गोटे टैलेंट अटे, एकता से टैलेंट द्वारा आसीब नहीं। सुरक्षा आमर प्रतिभा द्वारा आसीब नहीं। स्वर्गरु ओह्लाई आसीथिबा ईश्वरंकर अद्वितीय पुत्र निजर टैलेंट बलरे सुरक्षा आनी नांती, एकता आनी नांती। मो आपनको कहिबा पई चाहे एकता आनिबा पई जीसु कोन कोन चेष्टा कले। नंबर 1 से प्रथम रे प्रेयर मूवमेंट स्टार्ट करते, प्रार्थनार आंदोलन आरंभ कले। केमिति जीसु जानी थिले जे मते स्वर्ग पृथ्वी को एक करिवार अछि। जीसु जानी थिले एदन उद्यान रु ईश्वर मनुष्य मध्य रे विच्छिन्नता आसी जाइछि, मनुष्य को ईश्वर को एक करिवार अछि। एटा करिबा पई हेले ध्यान दियंतु, एकतार विनष्ट जोउटी हेछि। एकता दिने थिला, केबे थिला? एदन उद्यान रे थिला। मनुष्य ईश्वर एक होई कि थिले। मनुष्य ईश्वर एक होई कि थिला। ध्यान रे सुनिबे, स्वर्ग पृथ्वी एक होई कि थिला। केमति? मनुष्य जेमति देखा जाउथिले ईश्वर सेमति देखा जाउथिले। ईश्वर जेमति पवित्र, मनुष्य सेमति पवित्र थिला। ईश्वर जेपरी अनंत जीवी थिले, मनुष्य सेमति अनंत जीवन पाइथिला। ईश्वर जेपरी निरोगी, मनुष्य सेमति निरोगी थिला। ईश्वर जेपरी अमर, मनुष्य सेमति अमर थिला। परमेश्वर आदम हवाको निज सादृश्य रे निज प्रतिमूर्ति रे निर्माण करिथिले। ईश्वर जेमिति मनुष्य सेमति। तमाने ईश्वर मनुष्य भितर पार्थक्य देखा जाउ नथिला। ईश्वर को देहरे रोग नथिला, आदम हवा देहरे रोग नाही। ईश्वर को देहरे पाप नाही, आदम हवा देहरे पाप नाही। ईश्वर को मनरे कोनसी असुचिता नाही, आदम हवार मनरे कोनसी असुचिता नाही। ईश्वर को मुह जेमिति आदम हवाकर मुह सेमति। ईश्वर केबे मरिबे नाही, आदम हवा केबे मरिबे नाही। एई प्रकार गोटिए एकता थिला, जेमिति ईश्वर सेमति मनुष्य थिले। सुनंतु, शैतान एहा सही पारिला नाही। शैतान देखिला परमेश्वर मनुष्य को एते प्रेम करती, तार सीमा नहीं, कल्पना नहीं। शैतान देखिला मु कौन कले प्रभु को बहुत दुख देबी। से देखिला एमान को भितरे विच्छिन्नता आनिबा को पड़िबो। एनु सर्प भीतर होई कि शयतान एमिति गोटिए धूर्त चातुरी कला जे आमे सब जानू। आदम हवा ईश्वरଙ୍କ आज्ञा उल्लंघन कले, पाप कले। से दिन पाप पशिगला, मरण पशिगला, रोग व्याधि आसीगला, अभिशाप आसीगला। से दिन ठारू मनुष्य ईश्वर कठारू दूरको 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 चलीगला। ध्यान शुणिबे, ताहेले ईश्वर मनुष्य एक होइकी थिला बेले सुनंदु शयतान एकता को नष्ट कला। ताहेले
वर्ल्ड हिस्ट्री रे बाइबल हिस्ट्री रे टोटल यूनिवर्स हिस्ट्री रे प्रथम एकता भंगकारी किए आज्ञा शैतान जोरे शैतान जोरे शैतान अच्छा बेले बेले भाई भाई भितरे एकता जो माने नष्ट करूछंती ए माने किए हिथिबे शैतान गर्जन जोरे मंडली भितरे भितरे जो माने एकता नष्ट करूछंती ए माने किए हिथिबे शैतान परिवार भितरे संस्था भितरे चर्च भितरे गाँ भितरे जो माने एकता को नष्ट करूछंती कळी लगेई दियंती ए माने शैतानर एजेंट बड़ दुखर सहित मु कहिबी किछि पास्टर्स माने भी ए काम रे एक्सपर्ट होतंते किछि थियोलॉजियन माने भी एक्सपर्ट होतंते की थियोलॉजी पढिछंती के बापा हां कड़ी लगे गंडगोल काम करने टैलेंट पाउल कहले आमे सम्मिलन सेवक पद पाइछु ता माने गोटिए सेवक जे जगह भी सेवा करिवो केवल मिलनर काम करूथिबा सम्मिलन सेवक पद पाइछु बोली कहले द्वितीय करिन्थी 5 अध्याय बाहर करंतु सेठारे केते बड़ कथा साधु पाहुल कहउछंती हां ईश्वरଙ୍କ पक्षरु आमे अनुरोध करूछु ताहार 19 18 19 20 पढंतु किंतु समस्त विषय ईश्वरଙ୍କ ठारू होई अछि से ख्रीष्टଙ୍କ द्वारा आपना सहित आम्भ मानकु सम्मिलित करि अछंती ओ सेही सम्मिलनर सेवक पद आम्भ मानकु देई अछंती ईश्वरଙ୍କ ठारू होई अछि ख्रीष्टଙ୍କ द्वारा परमेश्वर आम्भ मानक सहित अर्थात पवित्र परमेश्वर पापी आदम सहित आजिर आदम किए आमे जीसु मीडिएटर हेले आम सहित ईश्वर आउ थरे मिलित हो गले आ पाउल कहउछंती ए मिलाई देबार सेवक पद आमको दिया जाइछे गोटिए सेवक जो जगार थाए जो मिनिस्ट्री रे थाए से सब बेले एकतार सेवा करिबा दरकार जदि करू नाही से शयतानर एजेंट प्रभु का नाम धन्यवाद है कहीं कहीं बहुत चतुर बहुत ज्ञानी बोली भावती किंतु गणगोल लगे देखी शांति बस पड़ते हाँ आज्ञा बेसिम ज्ञानी बोली भावती होइरे ज्ञानी जदि तो द्वारा लोक माने जदि झगड़ा करुछंती गंडगोल होउछंती विच्छिन्न हेउछंती तो मंडली रे जे केही हो तमे शैतान रो प्रतिनिधि आमे की सेवार पद पाइछु आज्ञा सम्मेलन सेवक पद पाइछु आमे प्रचार करूछु लोक माने ईश्वरଙ୍କ सहित मिलित हुअन्तु परस्पर मिलित हुअन्तु एटा ही हमर प्रचारर लक्ष्य आमे केते रेफरेंस नेउ आमे केते विश्लेषण करू एटा जदि हेउ नाही आमे हाय संतापर पात्र सुनदु शयतानर प्रथम एजेंडा थिला डिवाइड एंड रूल प्रभु को लोक माने से फाटक सृष्टि कला एकता नष्ट कला ध्यान रे सुनिबे प्रभु यीशु आसिले कोन पय आसिले एकता पाए गो जेरूशलेम मु केते थरो एकत्र करबा को इच्छा करली तुमे हेलो नहीं यीशु जानी थिले एते सस्ता नहीं जो शयतान छिन्न भिन्न करि देछि कथा मात्र के ताहा हेबो नहीं हिलिंग हेछु 5टी रोटी माछ 2टी रे हजार हजार लोक खाइ पकेबे किंतु एकता आनिबा पाई हेले सुनंदु जे नाटर गोवर्धन
ଯିଏ ଅସଲ ଖଳନାୟକ, ଯିଏ ଏକତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନଷ୍ଟ କରିବାର ମୂଳ ବ୍ୟକ୍ତି, ତା ସହିତ ମତେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ। ଯେ ଯାଏ ସେ ହାରି ନାହିଁ, ଏକତା ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। ଯୀଶୁ ଜାଣିଥିଲେ ପ୍ରଚାର ହେଇଯିବ, ଭୂତ ଛାଡିଯିବ, ରୋଗ ସୁସ୍ଥ ହେଇଯିବ, ମିରାକଲ ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ଏକତା ସହଜରେ ଆସିବ ନାହିଁ। ଏଣୁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯୀଶୁ ଭଲରେ ଜାଣିଥିଲେ। ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ବି କହିବି ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଷ୍ଟେଜ ହିରୋ ହେଇଯାଇପାରିବା, ଆମେ ରେଭରେଣ୍ଡ, ବିଶପ, ଡାଇରେକ୍ଟର, ସ୍ପନ୍ସର, ମଡରେଟର, ଅମକ ଢମକ ଯେତେ ଯାହା ଅଛି ହେଇଯାଇପାରିବା, କିନ୍ତୁ ଆମ ଘର ଭିତରେ ଶାନ୍ତି ଆଉ ଏକତା ତା ଦ୍ୱାରା ଆସିବ ନାହିଁ ଯଦି ଆମେ ଶୟତାନକୁ ହରାଇ ନାହୁଁ। ଏସବୁ ଆମର ଗ୍ରେସରେ ଆମେ ଠିଆ ହେଇକି ପ୍ରଚାର କରୁଛେ। ପ୍ରଭୁ ଦେଇଥିବା ଗ୍ରେସ, ଆବଣ୍ଡାନ୍ସ ଗ୍ରେସ, ଅପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଅନୁଗ୍ରହ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆମର ଧନ୍ୟବାଦ। ଧ୍ୟାନରେ ଶୁଣିବେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିଲେ, ଏଣୁକରି ସେ ଆସିଲେ, ଦେଖିଲେ ସବୁ କାମ ହେଇପାରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏକତା ଆସୁନାହିଁ। ମୋ ଶିଷ୍ୟମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ନାହାନ୍ତି। ଯୀଶୁ କେତେ ଗୋଟି ଷ୍ଟେପରେ ଆନ୍ଦୋଳନ, ପ୍ରୋଗ୍ରାମ, ଯାହାବି ଆମେ କହିପାରିବା, ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ। କେମିତି କଲେ ଏକତା ଆସିବ, ସୁରକ୍ଷା ଆସିବ? ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟେପ, ସେ ପ୍ରେୟର ମୁଭମେଣ୍ଟ ଆରମ୍ଭ କଲେ। କୋଉଠି? ମାଥ୍ୟୁ 6:9 ପଢନ୍ତୁ ଟିକେ। ଆଚ୍ଛା, ଖାଲି କହିଦିଅ ତ ପ୍ରଭୁ ଶିଖାଇଥିବା ପ୍ରାର୍ଥନା ଟିକେ ମାଇକରେ। ଅତଏବ ତୁମେ ମାନେ ଏହି ପ୍ରକାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ହେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା, ତୁମ୍ଭ ନାମ ପବିତ୍ର ବୋଲି ମାନ୍ୟ ହେଉ, ତୁମ୍ଭର ରାଜ୍ୟ ଆସୁ, ଯେପରି ସ୍ୱର୍ଗରେ ସେହିପରି ପୃଥିବୀରେ ତୁମ୍ଭର ଇଚ୍ଛା ସଫଳ ହେଉ। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୟୋଜନୀୟ ଆହାର ଦିଅ। ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେପରି ଆପଣା ଆପଣା ଅପରାଧୀମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଅଛୁ, ସେହିପରି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଅପରାଧ ସବୁ କ୍ଷମା କର। ପରୀକ୍ଷାରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଆଣ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ମନ୍ଦରୁ ରକ୍ଷା କର। ଯେଣୁ ରାଜ୍ୟ, ପରାକ୍ରମ ଓ ଗୌରବ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ତୁମ୍ଭର। ଆମେନ୍। ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଯୀଶୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶିଖାଇଲେ। 8 ପଦରେ ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମମାନଙ୍କର କଣ ଦରକାର ତୁମ ବାପା ଜାଣନ୍ତି। ଏ ପଦଟା ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗେ। ଆମକୁ କଣ ଦରକାର, ଆମ ବାପା। ହାଲେଲୁୟା। ତାର ଅର୍ଥ କଣ? ତମକୁ କଣ ଦରକାର ମାଗ ନାହିଁ ବୋଲିବାର ଅର୍ଥ। ତମ ବାପାକୁ ସେଟା ଜଣା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ମୁଁ ବାପା ହେଲା ପରେ ଏଟାକୁ ଭଲରେ ବୁଝିଲି। ଝିଅ ନ ମାଗୁଣୁ ସବୁ ଆମେ ତା ପାଇଁ କରିଦଉଛୁ। ସେ କେବେ କିଛି ମାଗି ନାହିଁ। ଏ ପଦଟାକୁ ମୁଁ ଭଲରେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କଲି ଯେ ଆମେ ଗୋଟେ ଛାର, ଦୁର୍ବଳ, ପାପୀ, ମୂର୍ଖ ମଣିଷ। ଆମ ଛୁଆ ନ ମାଗୁଣୁ ସବୁ କରିଦଉଛୁ। ତାର ସ୍କୁଲ ଆଡମିସନ ଆମେ ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛୁ, ତାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆମେ ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛୁ, ତାର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଆମେ କରୁଛୁ, ତାର ଆଡମିସନ ଫିସ୍ ଆମେ କରୁଛୁ, ତାର ଫ୍ୟୁଚର ଆମେ ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛୁ। ନ ମାଗ। ଶୁଣ, ଚାକିରି, ବ୍ୟବସାୟ, ଘର, ଧନ, ସମ୍ପତ୍ତି କଣ କଣ ଦରକାର ତମ ବାପା ଜାଣନ୍ତି। ଏଣୁକରି ମୁଁ ବାପାଙ୍କୁ ତ ସବୁ ଜଣା, କାହିଁକି ମାଗିବି ବୋଲି ମାଗୁ ନାହିଁ। ସେ ତ ଜାଣନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି, ଏଇଟା ଏତିକିରେ ଥାଉ। ଯୀଶୁ କହିଲେ, ତମ ବାପା ତମେ ମାଗିବା ପୂର୍ବରୁ ଜାଣନ୍ତି, ଏଣୁ ତମେ ତମରଟା ନ ମାଗିକି ମୁଁ ଯୋଉଟା ଶିଖଉଛି ସେଟା ମାଗ। କଣ ଶିଖଉଛି? ହେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା, ତୁମ୍ଭ ନାମ ପବିତ୍ର ବୋଲି ମାନ୍ୟ ହଉ, ତୁମ୍ଭର ରାଜ୍ୟ ଆସୁ। ତାପରେ ଏକ ମିନିଟ।
এটা কোন যেপরি স্বর্গরে সেমিতি পৃথিবী তোমার ইচ্ছা সফল হেবার আছে। প্রের কর রে এ আন্দ্রিয় পিতর জহন যাকব প্রের কর। প্রভু ଆମ ସ୍ତ୍ରୀର ଅଣ୍ଟା ବଥା ପାଇଁ ଟିକେ ତେଲ ଦଉନ ମାଗି ନାହାନ୍ତି। ନାଇଁ ତାର ପେଟ ବଥା ହଉଛି, ତାକୁ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧୁଛି, ତାର ବିପି ଲୋ ହଉଛି। ଆମ ବାପା ଜାଣନ୍ତି ଆମ ସ୍ତ୍ରୀକୁ, ଆମ ସ୍ୱାମୀକୁ, ଆମ ପିଲାକୁ କଣ ଦରକାର। ତମେ ଏଇଟା ପ୍ରାର୍ଥନା କର କଣ, हे ଆମର ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା ତୁମ ନାମ ପବିତ୍ର ବୋଲି ମାନ୍ୟ ହଉ, ତୁମର ଦିନେ ଥିଲା ଏଦନ ଉଦ୍ୟାନରେ ଶୈତାନର ରାଜ୍ୟ ନଥିଲା, କେବଳ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଥିଲା। ଶୈତାନ ଯେମିତି ସୁଯୋଗ ପାଇଲା ଶୈତାନର ରାଜ୍ୟ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା। ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରେୟର ଶିଖାଇଲେ, ପ୍ରାର୍ଥନା କର ପିତା ତୁମରି ରାଜ୍ୟ ଆସୁ। ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ମିରାକଲ ହେବା ଜିନିଷ ନାହିଁ। ଯୀଶୁଙ୍କ ଜାଗାରେ ଆଉ କୋଉ ଲୋକ ହେଇଥିଲେ କଣ କରିଥାନ୍ତେ, ଦେଖ ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁଅ, ମୁଁ ଏବେ କହିବି ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ପଳେଇ ଆସିବ। ନାଇଁ ରେ ବାପା, ଏଇଟା ମିରାକଲ ଦ୍ୱାରା ହବାର ଜିନିଷ ନାହିଁ। ଯୀଶୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଶୟତାନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ କନ୍ଦଳ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ତାକୁ ହରାଇବା ପରେ ହିଁ ଆଉ ଥରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଆସିବ। ଏଣୁ ଯୀଶୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶିଖାଇଲେ, ପ୍ରାର୍ଥନା କର ପିତା ତୁମରି ରାଜ୍ୟ ଆସ। ପୁଣି ଶିଖାଇଲେ ଯେପରି ସ୍ୱର୍ଗରେ ସେପରି ପୃଥିବୀରେ ତୁମର ଇଚ୍ଛା ସଫଳ ହେବ। ତାମାନେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ସକଳ ଦୂତ, କିରୁବ, ସରାପ, ଆଧିପତ୍ୟ, କର୍ତ୍ତାପଣ, ପ୍ରଭୁତ୍ୱ, ସମସ୍ତ ବାହିନୀ, ଦ୍ୱାଦଶ ବାହିନୀ ସମସ୍ତେ ପିତାଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧୀନତାରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି। ଯେମିତି ସ୍ୱର୍ଗରେ ପିତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି, ପୃଥିବୀରେ ସେମିତି ପିତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସଫଳ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରେୟର କର। ଯୀଶୁ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଗୋଟିଏ ରିଭାଇଭାଲ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରେୟର କର, ଏଇଟା ପ୍ରେୟର କର। ସେମାନେ ପ୍ରେୟର କରୁଥିଲେ, ପ୍ରଭୁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଯେମିତି ପୃଥିବୀରେ ସେମିତି ତୁମର ଇଚ୍ଛା ସଫଳ, ସ୍ୱର୍ଗରେ ଯେମିତି ପୃଥିବୀରେ ସେମିତି ତୁମର ଇଚ୍ଛା ସଫଳ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଶିଷ୍ୟମାନେ ସ୍ୱର୍ଗ ପୃଥିବୀରେ ପିତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ସଫଳ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରେୟର କରୁଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଯୀଶୁ ବି ପ୍ରେୟର କରୁଥିଲେ। ଯୋହନ 17 ଅଧ୍ୟାୟ ବାହାର କରନ୍ତୁ। 11 ପଦ ପଢନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆଉ ଏ ଜଗତରେ ରହୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ଜଗତରେ ରହୁଅଛନ୍ତି। ପୁଣି ମୁଁ ତୁମ ନିକଟକୁ ଯାଉଅଛି। ପବିତ୍ର ପିତା, ତୁମ୍ଭ ନାମରେ ସେମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କର, ଯେଉଁ ନାମ ତୁମେ ମୋତେ ଦେଇଅଛ, ଯେପରି ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେ ପ୍ରକାର ଏକ ସେମାନେ ସେ ପ୍ରକାର ଏକ ହୁଅନ୍ତି। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯୀଶୁ ଜାଣିଲେ ଯେ ଏକତା ଆଉ ସୁରକ୍ଷା ହିଲିଂ ମିରାକଲ ଦ୍ୱାରା ଆସିବ ନାହିଁ। ଏଣୁ ଯୋହନ 17 ଅଧ୍ୟାୟର 11 ପଦରେ
Praise the Lord. Hallelujah. Notice new ନାହିଁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଶୈତାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରଚାର କରିବା ସେତିକି ଖୁସି ହେବନି। Praise the Lord. Hallelujah. ଧ୍ୟାନରେ ଶୁଣ, କିଛି କଥା ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଶକ୍ତି ଅଛି। ଧ୍ୟାନରେ ଶୁଣିବେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଯୀଶୁ ପ୍ରେୟର କରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଯୀଶୁ ପ୍ରେୟର କରୁଛନ୍ତି। କଣ ତାଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନାର ପଏଣ୍ଟ? ପିତା ଏମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା। ଆଉ 11 ପଦରେ ଯୀଶୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ପିତା ଆମେ ଯେମିତି ଏକ ଏମାନେ ସେମିତି ଏକ ହୁଅନ୍ତୁ। ଧ୍ୟାନରେ ଶୁଣିବେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଯୀଶୁ ଅନେକ ମିରାକଲ କଲେ ପ୍ରାର୍ଥନା ନ କରିକି, ଖାଲି କଥା ମାତ୍ର ବି କଲେ। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକ କରିବା ପାଇଁ, କୁକୁଡ଼ା ପରି ଏକତା ଆଣିବା ପାଇଁ, ପକ୍ଷ ତଳେ ଶାବକ ମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାର ଦରକାର ପଡ଼ିଲା। ଶିଷ୍ୟ ମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଦରକାର ପଡ଼ିଲା। ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ପରିବାରରେ ଯଦି ମନ ମିଶୁ ନାହିଁ, ମଣ୍ଡଳୀରେ ଲୋକମାନେ ଯଦି ଏକ ହେଇକି ରହୁନାହାନ୍ତି, ଭାଇ ଭାଇ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ, ପୁଅ ବୋଉ, ଶାଶୁ ବୋଉ, ଝିଅ ଜୁଇଁ ଏକ ହେଇକି ଯଦି ରହୁନାହାନ୍ତି, ଖାଲି ବାକ୍ୟ କହିଲେ ଯଥେଷ୍ଟ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମ ସୋପାନ ଆପଣ ମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଯୀଶୁ ଅନେକ ଦିନ ଧରିକି ପ୍ରାର୍ଥନା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ପିତା ଆମେ ଯେମିତି ଏକ। କେମିତି? ପିତା ପୁତ୍ର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଯେମିତି ଏକ, ଏମାନେ ସେମିତି ଏକ ହୁଅନ୍ତୁ। ହାଲେଲୁୟା। ଏହା ଯୀଶୁଙ୍କର ପ୍ରେୟର ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରେୟର କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁ ଦେଖିଲେ ଯେ ଯଥେଷ୍ଟ ନାହିଁ। ଶୁଣନ୍ତୁ ଶୁଣନ୍ତୁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯୀଶୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ କହୁଛନ୍ତି କଣ ବୋଲିକି? 14 ପଦ, 15 ପଦ, ତାପରେ ପୁଣି 20, 21, 22 ପଦରେ ସେ ଗୋଟିଏ କଥାକୁ ରିପିଟ କରୁଛନ୍ତି, ପିତା ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ କର, ପିତା ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ କର, ପିତା ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ କର। ଶୁଣନ୍ତୁ ମା ମାନେ, ଶୁଣନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଯଦି ଲୋକ ଏକ ମନରେ ରହୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ଖାଲି କାଉନସିଲିଂ କରିକି ବୁଝାଇଲେ ହେବ ନାହିଁ। ପ୍ରତିଦିନ ଆଣ୍ଠୁ ଭାଙ୍ଗନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବେ ସେମାନେ ଏକ ହେଇକି ରହିବା ପାଇଁ। ଯୀଶୁ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରେୟର କଲେ, ଯୀଶୁ ଶିଷ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଗୋଟିଏ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଲେ। ତାପରେ ଯୀଶୁ ଜାଣିଲେ ପ୍ରାର୍ଥନା ତ ଖୁବ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏକତା ଏଯାଏ ଆସି ନାହିଁ। ନା ସ୍ୱର୍ଗ ପୃଥିବୀ ଏକ ହେଇଛି, ନା ମଣିଷ ଈଶ୍ୱର ଏକ ହେଇଛନ୍ତି, ନା ମଣିଷ ମଣିଷ ଏକ ହେଇଛନ୍ତି। ଏତେ ପ୍ରଚାର କଲି, ଏତେ ହିଲିଂ କଲି, ଏତେ ମିରାକଲ କଲି, ଏକତା ଏଯାଏ ଆସି ନାହିଁ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆମ ପ୍ରଭୁ ଫେଲିୟର ନୁହନ୍ତି। ସେ ଦେଖିଲେ, ଧ୍ୟାନ ଦେବେ, ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରଥମେ କରିଥିଲେ, କରୁଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଯେଉଁ ଶୟତାନ ଏକତା ନଷ୍ଟ କରିଥିଲା, ସେ ତାହା ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଯୁଦ୍ଧ କରିକି ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ହରାଇ ଦେଲେ, ଶୁଣନ୍ତୁ, କ୍ରୁଶରେ ରକ୍ତ ଝରିଲା, ସେ ରକ୍ତରେ ସେ ଏକତାକୁ ସ୍ଥାପନ କଲେ। ଟିକେ ଜୋରରେ ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଶୟତାନ ଏଣୁ କରି ଚାହୁଁନଥିଲା ଯୀଶୁ କ୍ରୁଶରେ ଚଢନ୍ତୁ। ଯୀଶୁ ହିଲି କରୁଥାନ୍ତୁ, ଭୂତ ଛଡାଉଥାନ୍ତୁ, ପ୍ରଚାର କରୁଥାନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ କ୍ରୁଶକୁ ନ ଯାଆନ୍ତୁ। କାହିଁକି? ଗଲେ ଶୟତାନ ହାରିଯିବ। ଏଣୁକରି ପିତରଙ୍କ ମୁଖ ଦେଇକି ଦିନେ ଶୟତାନ କୁହାଇଲା,
प्रभु ईश्वर आपण को दया करतु ए समस्त क्लेश आपण को न घटू यीशु कौन कहले दूर हो शैतान जा हो पितर मोर दुख चिन्हल थैंक यू हाँ जदि आम अंचल लोक होते सेमती कही यीशु कहले तू तामाने शैतान उद्देश्य को यीशु जानी पारुथिले ये मोर हिलिंग कले आकु प्रॉब्लम नहीं मो 5टा रोटी माछ खुआइले आकु प्रॉब्लम नहीं मो पानी रे चलले आकु प्रॉब्लम नहीं मो द्राक्षा रस पियाइले आकु प्रॉब्लम नहीं किंतु मो क्रूस को चढ़ी बोले एबिटर तार गुंडिया गुंडिया बुझुछ परा नहीं मो बेसी शुद्ध साहित्य कहि देली तार हृदपिंड थुक थुक होछ शैतान केबे चाह नथिला कि यीशु क्रूस को जाटू कहीं से जानी से जो दिन क्रूस को जीवे मु से दिन हारी जीवी आउ जो दिन हारी जीवी मोर अस्त्र शस्त्र छड़े नेबे आ खाली अस्त्र शस्त्र छड़ेबे नाई मोर मस्तक चूर्ण करिवे तांकर रक्त झरिबो आउ से रक्त रे शांति स्थापन हेबो से रक्त रे मनीषर पाप दूर हेबो आउ से रक्त रे दूर रे थिबा मनीष ईश्वर सहित मिलित हो जिवो पुणी थोरे पवित्र ईश्वर पापी मनीष सहित मिलित हो से दिन पवित्र स्वर्ग जेमिति पृथ्वी रे सेमति गिरजा उपासना स्टार्ट हो शैतान जानी थिला एणु से यीशु को क्रूस रे न चढ़ीबा पई बहुत चेष्टा कर सुनतु किंतु यीशु प्रस्तुत हेले भय देखाइला एते कष्ट हेबो एते प्रहार हेबो एते पान पात्र एते तिक्त रहइबो एते वेदना हेबो यीशु प्रस्तुत हेले प्रभु लोक माने मु या कहिबा पई चाहे जेतेबेले यीशु क्रूस रे झुलु छंती सुरंदु ध्यान रे जेतेबेले टोपा टोपा रक्त झरिबा को लागिला से रक्त रे शैतानर मस्तक चूर्ण हैला खाली मस्तक चूर्ण है नाही जो शैतान संपूर्ण भाव रे स्वर्ग पृथ्वी को विच्छिन्न कर देइथला तार अस्त्र शस्त्र सब यीशु छड़ाई नेले ताको हराई देले से हारी गला जेतेबेले से हारी गला शत्रुतार प्राचीर प्रभु यीशु ख्रीस्ट भांगी देले परंतु एबे एफेसियो 2 रो 13 14 15 କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବେ ଦୂରରେ ଥିଲ ଯେ ତୁମ୍ଭେ ମାନେ ଏବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ତାଙ୍କ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ନିକଟସ୍ଥ ହୋଇଅଛ କାରଣ ସେ ତ ଆମମାନଙ୍କ ଶାନ୍ତି ସେ ଶତ୍ରୁତା ସ୍ୱରୂପ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ବିଚ୍ଛେଦ ପ୍ରାଚୀର ଭଗ୍ନ କରି ଉଭୟକୁ ଏକ କରିଅଛନ୍ତି बस सुनत तामाने ईश्वर मनीष मध्यरे गोडिए शत्रुतार कांथ ठिया हे जाइतला की भयंकर कथा कांथर नाम होची शत्रुता ध्यान रे सुनतु एदन उद्यान रे शैतान एमिति चाल खेलिला जे मनीष एपटे रही गले गुडे कांथ तैयारी हैला कांथर ना होची शत्रुता सेपटे ईश्वर रही किंतु प्रभु यीशु ख्रीस्ट क्रूस रे बलि हेबा द्वारा रक्त छराइबा द्वारा ध्यान रे सुनिबे ए शत्रुतार कांथ भुसुड़ी गला जेतेबेले कांथ भांगी गला आउ मनीष ईश्वर प्रति आ शत्रुतार भाव रहिला नाही ईश्वर मनीष प्रति आ शत्रुतार भाव रहिला नाही लेखा अछि ए कांथ भुसुड़ी करी ईश्वर मनीष एक हेबा पई गोटिए रास्ता तैयारी हैला आ से गोटिए रास्ता कोन से गोटिए उपाय कोन से गोटिए उपाय होची यीशु ख्रीस्ट को रक्त अच्छा मु आपन को बहुत कथा कहिबा को चाहूची किंतु सब कहिबो नै आमे गीत रे गाओ बहुत शक्ति अछि रक्त रे आमे सत्य रे जानो बहुत शक्ति अछि आमे जेति की जानू ताटू अधिक शैतान जानिछि कहीं से रक्तर शक्ति रे से हारी जाइछि यीशु का रक्तर बहुत शक्ति मध्यरु प्रथम शक्ति हैला
पाप क्षमा द्वितीय शक्ति है शैतान उपरे जय एफिसियो 1:7 पाप क्षमा करे प्रकाशित 12:11 शैतान उपरे जय दिए टिके ध्यान देवे मो आड़ ए रक्त केमिति एकता आनिला ध्यान शुणु जेतेबेले रक्त झरिବାକୁ ଲାଗିଲା मनीषर पाप दूर हेबा पाई हेले रक्त दरकार थिला काई पाप हेतुरु ईश्वर मनीष मध्य गोटे विच्छेद प्राचीर ठिया जेतेबेले रक्त झरिବାକୁ ଲାଗିଲା ये पाप दूर हेबाकु ଲାଗିଲା प्रभु लोक माने सेतेबेले पापी मनीष यीशु रक्त द्वारा पाप क्षमा पाई पापरु रक्षा पाई ईश्वर सहित मिलित हेबार रास्ता तैयारी हो गला आपण को कहबा पई चाहे यीशु जदि क्रूस रे मरि न थाते आज मध्य मनीष ईश्वर सहित एक हे पारि न थांता खाली रोटी माछ खाई हिलिंग मिराकल देखिकी मनीष मरिकी नरक जाई थांता मनीष ईश्वर सहित एक होई न थांता मो आपण को कहबा पई चाहे प्रभु यीशु ख्रीष्ट मनीष ईश्वर मध्य एकता आनिबा पाई स्वर्ग पृथ्वी मध्य एकता आनिबा पाई एक मनीष को ईश्वर सहित मिलाई देबा पाई प्रथम रे प्रार्थना कले द्वितीय रे क्रूस रे बळी सुनो आपण घरे जदि एकता नहीं चार लोक चारिपट मुह अंधार करिक रोचंती आपण मंडली रे जदि एकता नहीं सेवा कार्य रे जदि एकता नहीं आपणकर टैलेंट काम देव नहीं जो माध्यम रे यीशु एकता को आनिले से दुई गोटी माध्यम को व्यवहार करंतु नंबर 1 प्रतिदिन प्रार्थना स्टार्ट करंतु नंबर 2 शैतान को हराइबा पाई युद्ध करिबा केमिति हराइबे आपण शैतान को बिना उपवास से हारिब नाही प्रभु को लोक माने शैतान ही आरंभ रे एकता नष्ट करितला आज भी आज्ञा घर मंडली परिवार मानक जदि यूनिटी नहीं ना तुम्हें अलगा आमे अलगा तुम्हें सेमती आमे एमती तुम मंडली आम मंडली तुम जिला आम जिला तुम जाति आम जाति तुम घर आम घर ए भेदभाव शब्द गुड़ाक आज भी शुभुची आपण को कहबा पई चाहे जदि आमे एकता आनिबा पई चेष्टा करू ना हो सुनंतु सुनंतु आपण भागुथिबे मो द्वारा हेउ नाही सुनंतु जदि आपण एकता आनि परनाती घरे ताहेले आपण सम्मेलन रो प्रचार करू हो प्रभु यीशु कहिले शांति कारक लोके धन्य से माने ईश्वर को संतान आपण जानते इंग्लिश रे कौन शब्द व्यवहार है शांति तैयारी करिबा लोके धन्य Praise the Lord. इंग्लिश रे लिखा अछि ब्लेसेड आर द पीस मेकर शांति तैयारी करिबा लोके आपण जदि कोनोसी लोक सहित कथा हो नांती गोटिए लोक ता माने आपण को एकतार अभाव अछि आपण कोनोसी गोटिए व्यक्ति सहित जदि आखि को आखि मिसई पारुना ताको देखिले जदि हृदय रे आघात होछि कंटा फोड़िला पड़ी लागुछि से थिले आपण को भलो लागु नाही ता माने एकतार अभाव अछि सब काम परे करंतु प्रथमे मिलित होंतु मु आपण को कहबा पई चाहे आज्ञा स्वर्ग पृथ्वी को एक करिबा पाए मनीष ईश्वर को एक करिबा पाए क्रूस रे बळी हेई गले आज्ञा विदीर्ण हेई गले आ तुमे 4-5 लोक एक होई रही पारिबो ना भाबी देखो जदि आमे 4-5 जण एक होई रही पारुनो ता माने आमे सब शैतान द्वारा चालित होछु मु आपण को कहबा पई चाहे बड़ बड़ भाषण देई हबो
বড় বড় পদপদবী পাইব, কিন্তু একতা পাই প্রার্থনা দরকার, বলিদান দরকার, ত্যাগ দরকার, নম্রতা দরকার, ক্ষমা দরকার, নহলে একতা আসবে না। প্রথম একতা স্বর্গ পৃথিবীକୁ ସେ ନିଜ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଶୈତାନକୁ ହରାଇବା ଦ୍ୱାରା କଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଏକତା ମଣିଷ ଈଶ୍ୱରକୁ କୃଷର ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା କଲେ। ଏବେ ଆସିଗଲା ତୃତୀୟ ଏକତା। ତୃତୀୟ କଣ ଆଜ୍ଞା? ମୁଁ କ୍ରମାନୁସାରେ 3 ନମ୍ବରକୁ ନେଇ ଆସିଲି। ସ୍ୱର୍ଗ ପୃଥିବୀ। ପ୍ରଥମ ଈଶ୍ୱର ମଣିଷ, ଦ୍ୱିତୀୟ କଣ କହିଥିଲି ମୁଁ? ମଣିଷ ମଣିଷ। ମଣିଷ ମଣିଷ, ତୃତୀୟ ସ୍ୱର୍ଗ ପୃଥିବୀ। ଚାଲନ୍ତୁ ସ୍ୱର୍ଗ ପୃଥିବୀ ଆଉ ମଣିଷ ଈଶ୍ୱର ଏହା ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କ୍ରୁଶରେ ଏକ କଲେ। 1 ନମ୍ବର 3 ନମ୍ବର କାମ ଯୀଶୁ କରିସାରିଛନ୍ତି। ବାକି ଦୁଇ ଗୋଟିଏ କଥା ଆପଣ କରିବାକୁ ପଡିବ। କଣ କଣ? ଲୋକ ଲୋକ ଭିତରେ ମଣିଷ ମଣିଷ ସହିତ ଏକ ହେଇକି ରହିବା। ସହଜ କାମ ନାହିଁ। এই কাম পাই বলি কেতোটি উপায় ଅଛି। কোন কোন উপায়? প্রথম হেলা ক্ষমা মাগিবার শিখিবার ଅଛି। আজ্ঞা, ব্লেসেড আর দা পিস মেকার। যদি গোটিয়ে জায়গারে একতা ନାହିଁ তো সে জায়গারে অশান্তি ଅଛି, শত্রুতা ଅଛି, সে জায়গারে প্রেমর অভাব ଅଛି, সে জায়গারে ক্ষমা নাই। এমানে কেমিতি প্রভু ভোজ খাଆନ୍ତି? କଥାବାର୍ତ୍ତା ନାହିଁ ମାସ ମାସ, ମୁହ ଫୁଲେଇକି ରହନ୍ତି ମାସ ମାସ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଭୋଜ ଖାଇ ଦିଅନ୍ତି। କିଏ କାହାର ଜମି ହଡପି ନେଇଛି, କାହାର ଜାଗା ଖାଇ ଦେଇଛି, କିଏ କାହାର ପଇସା ମାରି ଦେଇଛି, କିଏ କାହାକୁ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଭୋଜ ଗିର୍ଜା ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଭାବରେ ଯାଆନ୍ତି। ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, যদি তুমি নিজ ভাইর দুঃখ দেবার বিষয়কু সমাধান করি না আর প্রভু ভোজ নেউছ অভিশাপ পাই নেউছ। যিশু কহিলে যদি তুমি বেদি নিকটবর্তী হউছ আর মনে পড়ুছি আগে মিলিত হও। আগে আজ্ঞা, আমি হউছ পৃথিবীর লবণ। মতে কুহ, লবণ গোটে তাটিয়ারে ଅଛି বা ডবারে ଅଛି। ଆମେ ଲବଣ ପ୍ରାୟତଃ କୋଉଠି ବେଶୀ ପକାଉ? ତରକାରୀ। ତରକାରୀରେ ପକାଉ। ଲୁଣ ଯାଏ ତରକାରୀ ପାଖକୁ ନା ତରକାରୀ ଆସେ ଲୁଣ ପାଖକୁ? ଲୁଣ ଯାଏ ତରକାରୀ। ପୃଥିବୀର ଲବଣ କିଏ? ଆମେ। ଆମେ ଆମେ ଯାଇକି କ୍ଷମା ମାଗିବାକୁ ପଡିବ ଆଜ୍ଞା। ନାଇଁ, ସିଏ ଆଗରେ ଆସିକି ମତେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁ ଯେ ତାର ପରେ ମୁଇଁ କ୍ଷମା ଦେବି କି ନାଇଁ କି ଦେଖିବା। ଏମାନେ ପୃଥିବୀର ଲବଣ କି? ଏମାନେ ପୃଥିବୀର ଧାନ ମର୍ଚ ଯାକ ଲବଣ। ଏମାନେ ପୃଥିବୀର କଲରା କଣ୍ଟା, ଏମାନେ ଲବଣ ନୁହନ୍ତି। ମୋର ଦୁଃଖର କଥା କଣ, ମୋର ଚିନ୍ତାର କଥା କଣ ବୋଲି କହିଲେ, ଯଦି ଆମେ ଯୀଶୁ କରିଥିବା ମିନିଷ୍ଟ୍ରିକୁ ଆଗକୁ ନେଉନାହୁଁ, ବରଂ ଯଦି ଆମେ ଏକତା ଭଙ୍ଗ କରି ଚାଲିଛୁ, ଆମେ ସେ କ୍ରୁଶର ଶତ୍ରୁ ଅଟୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଯୀଶୁ କହିଲେ ଆଗେ ଯାଇକି ମିଳିତ ହବ। ଯଦି ମିଳିତ ହବ ନାହିଁ, ବିବାଦୀ ତୁମକୁ ପଦାତିକ ହାତରେ ସମର୍ପଣ କରିବ, ବିଚାରକର୍ତ୍ତା ତୁମକୁ ପଦାତିକ ହାତରେ ସମର୍ପଣ କରିବ, ଆଉ ତୁମେ କାରାଗାରରେ ନିକ୍ଷିପ୍ତ ହବ। ଏହାର ଗୋଟେ ରହସ୍ୟ ଅଛି, ମୁଁ ଅନେକ ଥର କହିଛି ବୋଲି ଆଜି କହିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ କାହା ସହିତ ବି ଶତ୍ରୁତା ରଖିକି ଚାଲିଥିବେ, ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କର ବିଚାର କରିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଶୈତାନ ହାତରେ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଓଭର କରିବେ। ସେଇ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତର ସେଇ ଅର୍ଥ ଅଟେ। ପଢିଦିଅ, ତାଠି କହିବା ଦରକାର ଅଛି। ମାଥ୍ୟୁ 5:24-25। ତାହେଲେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ବେଦୀ ସମ୍ମୁଖରେ ତୁମର ନୈବେଦ୍ୟ ଥୋଇ ଦେଇ ଚାଲି ଯାଅ। ଆଗେ ନିଜ ଭାଇ ସଙ୍ଗରେ ମିଳିତ ହୁଅ,
ଆଉ ତାପରେ ଆସି ତୁମର ନୈବେଦ୍ୟ ଉତ୍ସର୍ଗ କର। ତୁମର ବିବାଦୀ ସହିତ ବାଟରେ ଥିବା ସମୟରେ ଶୀଘ୍ର ତା ପ୍ରତି ମିଳନର ଭାବ ଦେଖାଅ। କାଳେ ବିବାଦୀ ତୁମକୁ ବିଚାରକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରିବ, ପୁଣି ବିଚାରକର୍ତ୍ତା ତୁମକୁ ପଦାତିକ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରିବେ, ଆଉ ତୁମେ କାରାଗାରରେ ନିକ୍ଷିପ୍ତ ହେବ। ଟିକେ ରହିଯାଅ। ଯଦି ତୁମ ଭାଇ ବା ଭଉଣୀ ସହିତ ବିବାଦ ଅଛି, ଆମେ ବାକ୍ୟକୁ ଜାଣୁ, ମିଳିତ ହୁଅ ଲେଖାଯାଇଛି, ଠିକ ଅଛି। ଯଦି ମିଳିତ ହେବେ ନାହିଁ, ଆପଣ କହିବେ ହଁ ଏ ପ୍ରଚାରକ ମାନେ କହନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କି ଜଣା ଆମର ସମସ୍ୟା। ସେ କିଏ ଯେ ମୁଁ ପୁଣି ଯାଇକି ତା ସହିତ ମିଳିତ ହେବି? ହବନି, ହବନି, ମୁଁ ମିଳିତ ହେବିନି। ସେ କିଏ ଆମେ ତାକୁ ଯାଇ ପୁଣି କ୍ଷମା ମାଗିବୁ? ହବନି ନା। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣ ଯାଇକି ମିଳିତ ହେବେ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଏ କେସଟା ବିଚାରକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫରୱାର୍ଡ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଆମର ବିଚାରକର୍ତ୍ତା କିଏ କହୁନାହାନ୍ତି? ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ଆମର ବିଚାରକର୍ତ୍ତା କିଏ? ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ପରମେଶ୍ୱର। ପରମେଶ୍ୱର ବିଚାର କଲା ପରେ ତାକୁ ପଦାତିକ ହାତରେ ସମର୍ପଣ କରିବେ। ପଦାତିକ ମାନେ ପୋଲିସ। ଆଉ ଏ ପୋଲିସ ତାକୁ ନେଇକି ଜେଲରେ ପକେଇବ। କଣ ୟାର ଅର୍ଥ? ଶୁଣନ୍ତୁ, ସିମ୍ପଲ ଅର୍ଥ। କାହା ସହିତ ଯଦି ତିକ୍ତତା ଶତ୍ରୁତା ରଖିକି ଚାଲିଥିବ, କ୍ଷମା ଦେବ ନାହିଁ, ମିଳିତ ହେବ ନାହିଁ, କ୍ଷମା ମାଗିବ ନାହିଁ, ପରମେଶ୍ୱର ବିଚାର କରିବେ ଏ ପୋଲିସ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦାତା ପୋଲିସ। ପୋଲିସ କେବେ ହେଲେ ପ୍ରେମ କରେ ନାହିଁ। ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦାତା ପୋଲିସ ପାଉଲଙ୍କୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଇଥିଲା, କାରାଗାରରେ ପକାଇବ, ଅର୍ଥାତ ଦୁଷ୍ଟାତ୍ମା ମାନଙ୍କ ହାତରେ ପରମେଶ୍ୱର ସମର୍ପଣ କରିବେ। ଆଉ ସେ ଦୁଷ୍ଟାତ୍ମା ମାନେ ତମକୁ ବନ୍ଦୀ ଗୃହରେ ପକାଇବେ, ମୁକ୍ତ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ଯେ ଯାଏ ଶେଷ ପାହୁଲାଟି ସୁଝିନ। କଣ ଆଜ୍ଞା ଶେଷ ପାହୁଲା? କ୍ଷମା। ଯେ ଯାଏ ତମେ କ୍ଷମା ମାଗି ନାହ, ତମେ ଶୟତାନର କବଳରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତାମାନେ କ୍ଷମା ନ ମାଗିଲେ, କ୍ଷମା ନ ଦେଲେ ପ୍ରଭୁ ଶୟତାନ ହାତରେ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି। ପ୍ରମାଣ ଅଛି। 2 କରନ୍ଥୀ 2 ଅଧ୍ୟାୟ 12। ପ୍ରଭୁ କ୍ଷମା ନ ଦେଲେ ଶୟତାନ ହାତରେ ସେ ଛାଡି ଦିଅନ୍ତି। 11 ପଦ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଉପକାର କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ ନ ହୁଏ। ବସ୍ ପାଉଲ କହିଲେ ମୁଁ କ୍ଷମା କରିଅଛି। 10 ପଦରେ କହିଲେ କାହିଁକି ମୁଁ କ୍ଷମା ଦେଇଛି? ଶୟତାନ ସୁଯୋଗ ନ ପାଉ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆପଣ କାହା ସହିତ ଯଦି ଅନ୍ୟାୟ କରିଛନ୍ତି, ତିକ୍ତତା ରଖିଛନ୍ତି, କ୍ଷମା ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଶୟତାନକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, এইটা ହିଁ ସେ ପଦାତିକ। ବିଚାରକର୍ତ୍ତା ବିଚାର କରିବେ, ତମେ ମିଳିତ ହେଇନାও, କ୍ଷମା ମାଗିନାও, କ୍ଷମା ଦେଇନାও, ସେ ଜେଲରେ ପକେଇଦେବେ। ଶୟତାନ ସୁଯୋଗ ପାଇବ। ଆଚ୍ଛା, ଶୟତାନ ସୁଯୋଗ ପାଇଲେ କଣ କଣ କରିବ? ଆଇବଙ୍କ ଘରେ କଣ କଣ କଲା? ରୋଗ, ମୃତ୍ୟୁ, ବାଣିଜ୍ୟରେ କ୍ଷତି, ପରିବାର ନଷ୍ଟ ହେଲା, ଘର ଭାଙ୍ଗିଲା। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆପଣ ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ କ୍ଷମା ନ ଦେବେ, ଶୟତାନ ସୁଯୋଗ ପାଇକି ତମ ଘରେ ଏମିତି ରୋଗ ଆଣିବ, ବିଜନେସ ବୁଡାଇ ଦେବ, ପରିବାର ଛାରଖାର କରିଦେବ। ଆଜ୍ଞା, ସେ ସୁଯୋଗ ପାଇଲେ ଭଲ କାମ କରେ ନାହିଁ। ଏଣୁ ପାଉଲ ଓରିଡ ହେଲେ, କହିଲେ ତୁମେ ଯଦି କାହାକୁ କ୍ଷମା ଦେଇଛ, ମୁଁ ବି କ୍ଷମା ଦେଇଛି। କାହିଁକି? ଶୟତାନ ସୁଯୋଗ ନ ପାଉ। 2ଟି ଜୀବନ୍ତ କଥା ମୁଁ କହିବି। ଜଣେ ବୁଢୀ ମାକୁ କ୍ୟାନ୍ସର ହେଇଗଲା। ସେ ଜୀବନ୍ତ କଥା, ସତ୍ୟ କଥା।
कैंसर हेले 9 मास वर्षे पर मरी जाते से वर्षे रु अधिक बंचिला मृत्यु आसुना बहुत कष्ट होची पेटरे सबुदिन बथा होचे गोटे नुआ बालक ट्रांसफर होके आसिले से बहुत प्रार्थना करते बालक से मांकर कष्ट देखी से प्रभु ठारे गुहारी कले प्रभु ए मां को पाई कौन ए कष्ट आसी प्रभु तांको जणाइले हालेलुया प्रेज द लॉर्ड आम प्रभु जणांती एहा आपण मान को विश्वास लागे कि हां हाँ प्रभु जणाइले कहले ए सासू मां बहु सहित शत्रुता रखिछि कथा हेउ नाही ता विरुद्ध रे बहुत काम करिछि एथि पई शयतान ता शरीर रे ए रोग दंड आनिछि बालक बाबू चली गले कहले मां तुम बहु को क्षमा दे दियो क्षमा मांगो जहा हिची भूली जाओ तुम्हें सुस्थ हो से बुढ़ीटा भारी टाण से बुढ़ी कहला बालक बाबू मु मरी जीवी किंतु से डाहाणी को मु क्षमा मागिबेनी ये बालक बोधे आमर अंचल थिला कि कौन कि ये ताटू टाण हो मां तुम इच्छा बोली पड़े आसला आज्ञा ये बालक पुणी प्रार्थना कला प्रभु ये बुढ़ी रो टाण भांगिबार अछि प्रार्थना करते तार पथा एते बढ़ी गला आज्ञा बेले बेले एमती प्रार्थना भी दरकार आज्ञा प्रार्थना करंतु जे तांकर समस्या एते बढ़ी जाउ ताको टेम्पर भांगिबार अछि प्रार्थना कलारु तार वेदना बढ़ी गला से फोन कला बालक बाबू आसतु नाही मां से डाहाणी को तो आपण क्षमा मागिले नाही कौन पाई मास नाही बालक बाबू आपण आसतु गलारु बालक बाबू मोर भूल हे जाइछि मो बहुत क्षमा मागुछि हां डाको हेलो बहू आसला बेटा इट्स ओके इट्स ओके माने कौन इंग्लिश क्षमा बालक कहले सुन गणी गणी की शेष पाहुला जाए सुचिबा ता माने शेष पाहुला जदि अछि प्रथम द्वितीय तृतीय पाहुला सब अछि गण कौन बालक बाबू कौन कौन अन्याय करिछ गोटिए गोटिए मने पकाई क्षमा मांगो इट्स ओके रे शैतान देव तुमको बोके क्षमा मिलबो नहीं क्षमा मिलबो बालक बाबू सेमती करबा पड़िबो जदि मु सब कथा कहि देबी मु ता विरुद्ध रे कोन कोन करिछि से भी जानि नाही मु ता विरुद्ध रे केते खराब काम सब करिछि से भी जानि देबो जदि आजी काले से मते क्षमा देबोनी ताकू रोग छोड़ देबो आज्ञा बालक काम मृदुंग बाड़ीला परे याडू बाजे साडू बाजे बालक से बहुत प्रथम टिके क्लास नेला कहला झियो रे मां जहा भी कहिबे सुनिबु आ पासुरी देबो क्षमा दे देबो नले से रोग तते भी धरि पार आज्ञा से सासु मां जहा जहा अन्याय करिथिला तार गर्भ भांगिबा पाई ताकू दुख देबा पाई ताकू अन्याय करी कि बहुत कष्ट देइथिला गोटे गोटे स्वीकार कला से बहुत सुनी कि छानिया सामना रे बुढ़ी एते प्रेम रे कथा उठला पिठी पछरे एते अन्याय करिछि एति पई प्रभु ताको कैंसर रोग दैछथि कांदी कांदी बुढ़ी स्वीकार कला क्षमा मागिला बालक उभयंक पाई प्रार्थना कले क्षमा मगामुगी हेले बालक बहु को कहले झियो तू आज ठारू ए कथा मने रखिबा को हबो नाही बाहर कहबा को हबो नाही क्षमा देला परे भूली जीवा को हबो सदा प्रभु से क्षमा दियो
ଆଜ୍ଞା ସେଦିନ ଶାଶୁ କ୍ଷମା ମାଗିଲା, ବହୁ କ୍ଷମା ମାଗିଲା, ପରସ୍ପର ମିଳିତ ହେଲେ, ବାଳକ ବାବୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଆସିଗଲେ। ଆର ଦିନ ଶାଶୁ ମା ଫୋନ କରି କହୁଛି, ପାଷ୍ଟର ବାବୁ ଆଉ ସେ ବଥା ନାହିଁ। ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଗଣି ଗଣିକି ଶେଷ ପାହୁଲା ନ ଶୁଚିବା ଯାଏ ମୁକ୍ତ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ବହୁତ ଘଟଣା ଅଛି। ଦିନାକରଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଘଟଣା କହିକି ସାରିବି। ଦିନାକରଣ କିଛି ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଥା ହେଉଛନ୍ତି ବୋଲିକି ଦୁଃଖ କରିକି ଭିତରେ ଭିତରେ ରାଗି ଯାଇଥିଲେ। କିଡନୀ ଖରାପ ହେଇଗଲା, କିଡନୀ। ସେ ଏତେ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି କରୁଛନ୍ତି, ଏତେ ପ୍ରଚାର ହିଲି କରୁଛନ୍ତି, ନିଜର କିଡନୀ ଠିକ ହଉନାହିଁ। ଦିନେ ବହୁତ ଦୁଃଖ କଲେ, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ପାଇଁ ସେବା ଦେଇଛି, ମୋର କିଡନୀ କାହିଁକି ଖରାପ ହେଲା? ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ତୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକର ସେବା କଲୁ, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ତତେ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ 2-4ଟା ବାଳକ ମାନେ ତୋର ସମାଲୋଚନା କଲେ ବୋଲିକି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ହୃଦୟରେ ତିକ୍ତ ଭାବ ରଖିବୁ, କ୍ଷମା ଦେବୁ ନାହିଁ। ତୁ କ୍ଷମା ନ ଦେବା ହେତୁ ତୋ କିଡନୀ ଖରାପ ହେଇଛି। ଆଜ୍ଞା ଦିନାକରଣ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି। ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗଲେ, ସେ ବାଳକ ମାନଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ିଲେ, ଆଇ ଏମ୍ ଭେରି ସରି, ମୋର ଭୁଲ ହେଇଛି। ସେମାନେ ଜାଣିଆ ଆମେ ଆକୁ ପରମ ଶତ୍ରୁ ଭାବି ଆର ବଦନାମ କରି ବୋଲୁଛୁ, ଇଏ ଆସିକି ଆମକୁ କ୍ଷମା ମାଗୁଛି। ଆଜ୍ଞା ଭେରି ସରି, ମୋର ଭୁଲ ହେଇଛି, ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଭୁଲ ବୁଝିଛି, ଆପଣ ମାନେ କଣ କଣ କହିଲେ ବୋଲି ମୁଁ ହୃଦୟରେ ଦୁଃଖ ରଖିଥିଲି, ମତେ କ୍ଷମା ଦେଇଦିଅ। ହାତ ଯୋଡ଼ି ଗୋଡ଼ ଧରି କ୍ଷମା ମାଗିଲେ। ଜାଣିଛନ୍ତି ତାପରେ ଦିନାକରଣ ସୁସ୍ଥ ହେଇଗଲେ। ମୋର କହିବାର ଭାବ ଆପଣ ଆସି ଏଠି ତାଳି ମାରନ୍ତୁ କି ନ ମାରନ୍ତୁ, ଯଦି କାହା ପ୍ରତି ଟିକେ ବି ଶତ୍ରୁତା ଅଛି ଆଜିଠାରୁ ମିଳିତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଯଦି ମିଳିତ ହେବେ ନାହିଁ, ଏକତ୍ର ହେବେ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ଆପଣ ନୁହନ୍ତି। କୃଷର ଶତ୍ରୁ ଆପଣ ଅଟନ୍ତି, ଶୟତାନର ଏଜେଣ୍ଟ ଅଟନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଆମେ ସମ୍ମିଳନର ସେବକ ପଦ ପାଇଛୁ, ଆମେ ଶାନ୍ତି କାରକ ଲୋକ। ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ଛାଡି ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଲେ, କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ ହେଇ ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇକି ଆଜ୍ଞା ଏକତା ତିଆରି କଲେ। ହିଲିଂ ନୁହଁ, ମିରାକେଲ ନୁହଁ, କଥା ମାତ୍ର କେହି ଯିବା ବିଷୟ, ଏକତା ପାଇଁ ପ୍ରାଣ ଦେଇଦେଲେ। ସେ ଏକତା ଆଣିବା ପାଇଁ ରକ୍ତ ଧରାଇ ଦେଲେ, ସେ ଏକତା ଆଣିବା ପାଇଁ ଶରୀର ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ କରିଦେଲେ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକତା ଆଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଶରୀରରେ ବି କଷ୍ଟ ସହିବାକୁ ପଡିବ, ମନରେ ବି କଷ୍ଟ ସହିବାକୁ ପଡିବ, କ୍ଷମା ମାଗିବାକୁ ପଡିବ, କ୍ଷମା ଦେବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ଯଦି କ୍ଷମା ଦେବା ନାହିଁ, କ୍ଷମା ମାଗିବା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଶୟତାନ ସୁଯୋଗ ପାଇବ। ଏକତା ତ ଆସିବ ନାହିଁ, ଶୟତାନର ବିଚ୍ଛିନ୍ନତା ନିଶ୍ଚୟ ଆସିଯିବ। ପ୍ରଭୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଏ ବାକ୍ୟକୁ ଧରିକି ଚାଲିବା ପାଇଁ।